یہ کیا کہتی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے پلے کارڈز بھی اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پہ تنقید تو کرتا ہے، پر آپ باغی کیوں بنے اس پر بات پہ کوئی نہیں کرتا ہے. باقی سوال ہے اور یہ تحصیل پتوں کی ہے، یعنی کہ صرف لاہور کے شہری یہ لوگ نہیں ہیں، یہ پورے پنجاب سے اکٹھے کیے ہوئے لوگ ہیں جو کبھی کسی جگہ موجود ہوتے ہیں، کبھی ہمیں چیرنگ کراس پہ نظر آتے ہیں تو آج ہمیں سیکریٹریٹ کے باہر نظر آ رہے ہیں. کل سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ہوا ہے، مطالبات ہیں کیا، کس حد تک بات ہوئی ہے، کمشنر نے ان سے بات کی، ڈپٹی کمشنر نے ان سے بات کی ہے، یا کسی سرکاری عہدیداران آئے ہیں یہاں پر، یا کوئی منسٹر آیا ہے یہاں پہ، یا کوئی وزیر مملکت یہاں پر آئی ہے، کس نے بات چیت کی ہے، یہ ساری باتیں ان سے پتہ چل جائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری کیا حال ہے؟ حال ٹھیک ہے لیکن اس کو مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. حال ٹھیک ہے پھر آپ سڑکوں میں کیوں ہیں؟ دیکھیں اس لیے ٹھیک ہے نا کہ فائٹ بھی تو کرنی ہے نا، ابھی کمزور پڑ جائیں گے تو فائٹ کیسے کریں گے؟ کیا فائٹ کر رہے ہیں، کیوں لڑ رہی ہیں؟ فائٹ اپنے حقوق کے لیے ہے. کیا حق ہے؟ حقوق یہ ہے کہ جس وقت اگر میں آپ کو 2 سال پیچھے ماضی میں لے کر جاؤں تو 6 فروری کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک میٹنگ کی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے عہدیداران سے 2024 کو الیکشن سے 2 دن پہلے. تو انہوں نے ہم سے مسائل پوچھے. اس وقت ہمارا مسئلہ جو تھا ایک تھا، لیو ان کیشمنٹ جو ہے غصب ہو چکا تھا. ہم نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا جی 2 دن کے بعد الیکشن ہے، اگر ہم برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو آپ کے مسائل کے لیے آپ کو سڑکوں پر نہیں آنا پڑے گا. یہ میرا بھی وعدہ ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے بہاف پر یہ وعدہ کر رہی ہوں. ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جب ہم نے انہیں یاد دہانی کرائی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک مسئلے کو حل کرتے 4 مسئلے اور ہمارے لیے کھڑے کر دیے. انہوں نے پینشن پر بڑا کٹ لگوا دیا، 40% پینشن ہماری کم ہو گئی. انہوں نے 17A کا رول ہمارا ختم کروا دیا. انہوں نے ہمارے 17A کا رولز کیا دیکھنے والوں کو 17A کا رول یہ ہے کہ جن ملازمین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے بچوں میں سے کسی بچے کو ملازمت مل جاتی ہے، وہ رول ختم، وہ ان کے حق تلفی کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے کانٹریکٹ پر ہمارے ہیلتھ کے جتنے ملازمین تھے ان سب کو 25 سے 30 ہزار ملازمین کو برطرف کر دیا. اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اسکولوں کو اور کالجز کو اور ہیلتھ سینٹرز کو، ہسپتالوں کو بیچنا شروع کر دیا، یعنی کاروبار کو وہ سیاست میں لے آئے. اب یہ ہے کہ ہمارے جو ایک مسئلہ تھا آغاز میں، ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ سننے میں ملا ہے وہ یہ سب کرنے پہ سے مجبور ہیں. ہم نے سنا ہے نا، ہمیں تو سننے کی باتیں ملتی ہیں نا. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرکاری لوگ ہیں نا، سرکاری ملازمین ہیں، آپ لوگ اپنا کام وقت پہ نہ کرتے ہیں، نہ ایمانداری سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نا اس کو آؤٹ آف سورس کیا کرنا پڑتا ہے. ہاسپٹلس کا بھی یہی کیا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے کیا. ہم نے تو یہ سنا ہے ہم ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو قلم پکڑ کے پڑھنا سکھایا. آج اسی قلم سے ہمارے خلاف فیصلے لکھ رہے ہیں. ہم ہی وہ لوگ تھے کہ ہم نے بچوں کو اپاہج ہونے سے گھر گھر جا کر قطرے پلائے. اگر ہم کام نہ کر رہے ہوتے تو آپ سب اپنی ٹانگوں پر نہ کھڑے ہوتے. ہم نے اپنے بچوں کو صحت مند بنایا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے، جو یہ ہمارے مزدور پیشہ لوگ ہیں، یہ کماؤ نہیں ہے نا، ان کو کما کے نہیں دیتے. جو لاڈلے محکمے ہیں، نیب ہے، جو قومی اسمبلی ہے، جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، جو سینٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ ادارے تو بڑے کما رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہاں جو قوانین بن رہے ہیں وہ ہمارے خلاف بن رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے پیسہ بھی مرکوز ہو رہا ہے اختیارات کے خلاف. کیوں دشمن ہے آپ کے؟ دیکھیں دشمن اس لیے ہے کہ وہ شاید ہمیں سمجھتے ہیں شودر، وہ برہمن ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں وہ اس طرح پھر تکبر سے دیکھتے ہیں. جس آپ ابھی احتجاج کے لیے میری بات کا برا نہیں بنانا ہے، میں ان کی بات ہی کروں گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، دفتر کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سارا سسٹم مل کے رہ جاتا ہے، عوام پریشان ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے بچوں کو پوری روٹی نہیں ملے گی اور ان کو 2 روٹیاں چوپڑی ہی ملیں گی تو ہمارے پاس اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے کہ پورا من احتجاج نہ کریں. ہم تو بار بار ان کو ریکویسٹ کرتے رہے، ہم خط لکھتے رہے، ہم ان کو بتاتے رہے کہ ہمارے مسائل توجہ فرمائیں. جب کمٹمنٹ ہی وزیر اعلیٰ نے کی اور وزیر اعلیٰ خود اپنے وعدے سے منحرف ہو گئی ہیں تو بتائیں کہ ہمیں کیا درس دیں گی وہ وعدے پورے کرنے کا اور جاب کو جسٹیفائی کرنے کا. آپ کی جو مطالبات ہیں آپ کو لگتا ہے وہ جائز ہیں؟ دیکھیں جائز ہے تو محترمہ نے مانے تھے، جائز ہے تو انہوں نے مانے تھے، پھر وہ خود مکر گئی ہیں. اب انہیں چاہیے کہ وہ شاید ان کے مشیر سے ہی بات نہیں بتا رہے، اپنے مشیران کو بھی ذرا. سیکریٹریٹ کے لوگ آپ کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں ان کو تو وہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا، آئے دن ان کے الاؤنسز میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی تو فرق بتا رہی ہوں لاڈلے محکموں کا اور ہمارے جو کمزور اور مظلوم محکمے ہیں. لاڈلے محکمے کیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم تو حقیقت میں کام کرتے ہیں، ہم تو ان کے دستوں بازو نہیں بنتے. جو پلانز وہ بناتے ہیں، جو نجکاری کے پلانز بناتے ہیں، جو ہسپتال بیچنے کے پلان بناتے ہیں، جو اسکول بیچنے کے پلانز بناتے ہیں،
हम तो उसका हिस्सा नहीं बनते, आलाए कार नहीं बनते, सहूलतकार नहीं बनते। वो कहते हैं देखिए जो कोटा पता क्यों खत्म किया बच्चों का, सुनने में आया है, वो कहते हैं बच्चों का कोटा से खत्म किया आने वाले, ताकि जो मेरिट में लोग आए ना उनको काम मिले या उनको नौकरी मिले। ये तो किसी का एम्प्लॉय का कोई नालायक बच्चा भी होता है वो सीट पे आके बैठ जाता है, ये उनका कहना है। अभी मेरिट पर जितने हादसा हो रहे हैं जिनको अब मोहतरमा ने सरजनिश किया, वो मेरिट पर थे। अगर वो मेरिट पर होते तो ये हादसे ना होते। किनको सरजनिश किया? ये सरजनिश किया जो हादसा हुआ गटर वाला, जो टीपा वाले मुलाजमी, जी जी, वो तो करोड़ रुपया देके सुलह हो गई, खत्म हो गया। नहीं, ये जो उसमें गटर में जो एक खातून बच्चा समेत उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी, उसमें टीपा के मुलाजमीन थे ना 5 ठेकेदार समेत, वो सब तो बरी हो गए हैं। तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि बरी पैसा देकर हुए हैं ना वो। तो कानून तो अमीरों के लिए है ना, कि वो पैसा दे के वो जाहिर है वो सुलहनामा हुआ है, सुलहनामा। देखिए सुलहनामा होता है, रजामंदी दो लोगों। देखिए पैसा, जब पैसे के साथ दबाव भी होगा तो फिर सुलह करने पे तो गरीब मजबूर होगा ना। अच्छा मुझे, मैं बाकियों से बात करूंगा, इधर माओ से हो गया, फिर मैं इस तरफ आता हूँ, ठीक है? की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किधरों आए हो? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाईगोट चक 3 पत्तोगी से। कहाँ पत्तोगी से आई हैं आप? हाँ जी, ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? ये चार्ट पकड़ा हुआ है। ये क्या है? कि हमारा हक इधर, क्या हक है आपका? यही जो इन्होंने ये हमारी सहूलतें खत्म की हैं, ये हमारा लिव इन कैशमेंट खत्म किया है, और बाकी जो हमारा सारा कुछ खत्म किया है। तो हमारा 30% जो है वो हमें मिलना चाहिए, जब वफाक को मिल गया। हमारा सारा स्टाफ आया है, पीछे आपके बच्चे भूखे बैठे होंगे, आंटी रोटी कौन बना के देगा? तो उनकी खातिर ही हम यहाँ पे आए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हमारी वज़ीर आज़म कब तक आपके बच्चे भूखे बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इंशाल्लाह नहीं उठ के जाते। पता नहीं 3-4 लोग आपके मुज़ाकरात करते हैं, खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। रिनाला कुर्द। अच्छा, हाँ जी, रिनाला कुर्द से आई हूँ। तो हमारे जो मुतालबात हैं, मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, अपील है हमसे कि रोज़ाना ये सड़कों पे धक्के नहीं खाए जाते, प्लीज़ हम पे रहम करें। हम ही उनको लाने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, उनको लाने वाले हैं, हम उनके वोटर हैं। तो बराए मेहरबानी हम पे रहम फरमाएं। हमारे जो मुतालबात हैं, लिव इन कैशमेंट का, फिर ये डिस्पैरिटी अलाउंस का, आपके ख्याल में खत्म क्यों किया उन्होंने? कोई खास दुश्मनी है उनकी आपसे माँ जी? दुश्मनी क्या कहें हम, दुश्मनी क्या हो सकती है? अल्लाह जानता है, सारा नवाज रहे हैं इनको, वफाक को नवाज रहे हैं। और हम जैसे जो हमारी यही जमा पूंजी है, बच्चों की शादियां ये इसी पे करनी है। हमने पता नहीं इस पे क्या क्या यानी कि सोच के रखा होता है कि हमारी पेंशन आएगी, हमारी ग्रेजुएटी मिलेगी, हम अपने मसले हल करेंगे। कितनी आनी थी? तकरीबन 40% कह रहे हैं, 40% मिलेगी, बाकी नहीं। पहले कितनी थी? पहले 70% थी शायद। पहले कितनी थी? आपको बताएं सर। अब 1/3 कट लगाया है, यानी कि जहाँ पे हमें 9 लाख अगर कहीं से मिलना है तो वो हमें 3 लाख मिलेगा। 1/3 पे उन्होंने कट लगा दिया है। लिव इन कैशमेंट भी उन्होंने 1/3 कर दिया है, यानी कि और ये भी हमारा। वैसे पेंशन कितनी मिलनी थी? मेरी तो अभी बहुत दूर पड़ी है। अभी तो पेंशन बहुत दूर है मेरी। कितनी मिलनी थी? अपने बड़ों के लिए आई हूँ। कितनी? फिर भी मसला ये है कि जहाँ पे 30 लाख किसी को मिलनी थी ना, वहाँ पे 8-10 दे के उनको पता सही बताएं। नहीं पता, मुझे भी नहीं है। मेरा भी बहनोई SST रिटायर हुआ है, उसके 55 लाख बने थे, अब उसके 18 लाख बने और उसकी 4 बची हैं। अब बताएं वो क्या करेगा? उनकी शादी कैसे करेगा, घर कैसे चलाएगा? जलील कर दिया ना इस गवर्नमेंट ने उन लोगों को। माँ जी, मैंने सुना आप लोग जब नौकरी के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब आपका हुआ होगा, उसके अंदर लिखा होता है कि गवर्नमेंट के पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त आपके रूल चेंज कर सकती है। आपने उसके नीचे साइन किया हुआ है। पहले लोग लेकर चले गए, वो अब कैसे आएंगे वापस? पहले ले गए, नए वालों को मार दे। अब जो हमारे बच्चे घरों पे, वो किधर जाएंगे? इस बात का जवाब देना। मेरी भी 4 बेटियां हैं, मैं अब रिटायर हो जाऊंगी। 18 या 12 लाख मेरे बनने हैं। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पहले 7 साल जाया किया हुआ, तो बाकी अब जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे?